सलाम करो रात को अरे देखिए से टोका को केमती सजबाज हो जाउची से किए की चलो ता पछरे खूब मजा आबो चलो चलो मीना आसुना हम संगरे मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो काय तू बदमाश कोती करो कथा कौन तारा कौन कहबी मीना बापा मोर बाहागर प्रस्ताव पकेइछंती कहउछंती 18 वर्ष हेलानी बाहागर का संगरे बाहागर आगे नहीं अरे बाप रे यांको सतरे सतरे मीना मु एई लोकर पुओ को बाहाबा को चाहेनी एमाने खाली पैसा पछरे पड़ीछंती मो कथा जमा भाबु नांती तुमे तुम बापा मां को किछ कहू न काई की कौन कहबी निज बाहागर कथा कौन बापा मां को कहिवे ता छड़ा आमे तो पैसा आनिबो कोठू आमे तो भासी जीवो मीना छी तारा तमे एमिति काई कहूछ तमे आदो व्यस्त होनी मु किछ गोटे व्यवस्था करबी ओहो आमे कोन बेसी मागुचु 20,000 टंका आउ साइकल टिए एइटा कोन देसी हेई ओला समुदी अन पुआ सहररु नाही नथिबा पैसा होई आनुची तम झिया खुशी दे दइयो केते खराब लोक ए माने केते लोभी किंतु मु एते गुडे पैसा आनिबी कोठू घर बाड़ी सब बिकिले भी तो होउनी जदि यौतुक न देई पारिबो ताले बाहागर हबो केमिति आम पुओ पई तो बहुत भलो घर प्रस्ताव आसुची अरे हेलो बी इटू से माने कक्का को बहुत टंका आ साइकिल दबाउ कहले किंतु से एते पैसा आनिबो कोठू छी 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 आम बेला किंतु एसबु नथिला हाँ आजिकाली तो यौतुक दबाटा गोटे साधारण कथा हो गलानी यौतुक कौन दबा को पड़थाए नहीं दबा को पड़ेनी जे हेले पुओ घर लोके बाध्य करचंती दबा को मु बड़ा हेले जेबे बाहाबी केबे भी यौतुक मागिबिनी शाबाश राजू बड़ हुशियारी हेई गलुनी जदी तो भलिया पुआ म मीना को मिली जानता ना आहा बापा केबे भी मो बाहागर रे यौतुक दबानी ठीक कहिछु मीना जदि समस्ते दबा नबा को विरोध करंते ताले एई प्रथा आपे आपे दूरी जानता हां एबे कुहो यौतुक नबनी कि दबनी यौतुक नबनी कि दबनी तेबे जाओ एई कथा से बणिया आ ता भाई की जणई दियो यौतुक नबनी कि दबनी यौतुक नबनी कि दबनी यौतुक नबनी कि दबनी आपण जानते काका कोउ कथा यौतुक नबटा गोटे बेआईन आ सेति पई जेल भी हेई पारे अरे से कथा छिना मु जानि छी हेले ये लोक गुडा किछि जानथिनी तेनु आमे जहा चाहिबा मागी पादिबा हां यौतुक नबनी कि दबनी आगले मूर्ख छुआ किरे यौतुक को किए मना करूची है जदि एमाने एते मूर्ख बाहागर परे भी एमानटो आमे आउर केते कोन जिंस मागी परिबा ना कोन हां तो एबे साइकिल आउ किछि दिन पर मोटरसाइकिल हां एबे साइकिल परे मोटरसाइकिल हां अरे जेटा तो मीना रे छुआ हमर सब कथा को पदारे पकाई दबो हाय जराइलु हां ये पड़ी गलु ना कोन एते व्यस्त काहे की होतु कहलु एते बड़ा छुआटा ए छुआ ओ मिठू मिठू दुकानी घरे कौन सब देखलु एबे साइकिल परे मोटरसाइकिल ए कथाटा बुझा पड़लानी तमे किछि जानि परछो हां हां एमिति का
ये लोभी लोक गुड़ाक बाहाघर परे भी आहुरी जौतुक नेबे बोली मसुधा करुचंती। केते लोभी। चलो तारा को कह दबा। तारा तारा कौन है मीना मते कह ना। तारा से लोक गुड़ाक बाहाघर परे भी आहुरी जिनस नेबे बोली कहउचंती। हे तती के कहला मिठू सुनिला। अरे के बाजे लोक समाने कौन हला कथा कौन तारा ଯୌତୁକ କଥା ନେଇ ତାରା ରାଗିଛି। किंतु काहे की ଯୌତୁକ ତ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଯୌତୁକ ବିନା କିଏ ଝିଅ ନବ ଯେ? ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଏ। ସତରେ ସେ ଦିନ କେବେ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାଗିବେ। କଣ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମା? ମିଠୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି। ହଁ କୋଉଠୁ ଦବା? ଏଗୁଡାକ କେମିତି ଲୋକ କେଜାଣି ଏତେ ଲୋଭି। ଛି 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 ଛି। ଏବେ କଣ କରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅ ବାପା। ହଁ ମା ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନା କରିଦବା। ହଁ ସେଇଟା ଠିକ ହବ। ଆମେ ସେ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦବା। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବା। କଣ କହୁଛ? ଏମାନେ ଖାଲି ଯୌତୁକ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ବାହାଘର ପରେ ବି ଏ ଲୋଭି ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅନେକ ଜିନିଷ ମାଗିବାର ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦବା। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ବାହା ହେବାକୁ ଥିବା ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। କି କଥା? କିଏ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବ ସେଇ କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଥିବେ। ବଦମାସ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ କଥା, ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଠିକ କରିବା ଦରକାର। ଶୁଣ, ଯୌତୁକ ଦବା ଆଉ ନବା ଦୁଇଟି ଯାକ ବେଆଇନ ଅଟେ। ମୁଁ ତ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଇଏ ତ ଅତି ବଢିଆ କଥା। ସବୁ ଠିକ ଯେ ହେଲେ ଭଲ ପୁଅଟି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୌତୁକ ତ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ହଁ ଲୋକ ତ ନିଜ ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା। ହଁ ଏଇଠି ହଉଛି କଥା। ୟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। ବଦଳେଇବାକୁ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। ବଦଳିବ ନା ଆଉ। ସୁଆ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେବେ ବାହା ହେବି ଆଦୌ ଯୌତୁକ ଆଣିବିନି। ମୁଁ ବି ନେବିନି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ମନା କରିବି। ମତେ ତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ କହିଛ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ କର ଯେ ଯୌତୁକ ଆମେ ନବାନି କି ଦବାନି। ଯୌତୁକ ନବାନି କି ଦବାନି। କଣ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ କଣ ଠିକ କଲେ? ଯଦି ଆଜି ଯୌତୁକ ଫଇସଲା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆର ବନ୍ଦ କରିଦବା ଆଉ। ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ହଁ ଆମେ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଯୌତୁକ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କେଡେ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ବିନା ଯୌତୁକରେ ତୁମ ଝିଅକୁ କେହି ବାହା ହେବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆମ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଉଠ ଯିବା ଚାଲ, ଏଠି କଥା ବଢେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ହେ, ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆରଗର ଚାଲ ଆଗ ତାରା ଘରକୁ ଯିବା। ଯାଉଥିବ କମ କରିଦବା। ଯୌତୁକ ନବୁନି କି ଦବୁନି? କଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କଥା ହେଲା। ମୁଁ ବାବା ଏଠୁ ଚାଲିଲି। ମୋର ଆଉ ଏଠି ରହିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ। बीमारी बीमारी दहेज पर
बीमारी 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 दहेजपुरी बीमारी नाटक नमने के नमने स्वप्न कालीर स्वप्न तांकर आमे साकार करेइबा भाव थरे भाव आम झियंक कथा भाव झियो भी स्कूल जीव पढ़ा लेखा शिखिब निज हाथे निज भाग्य गढ़िब भाई परी भौ